नमस्कार फ्रेंड्स, मु रीना। मु आज ब्लाउजर सुंदर हाथ डिजाइन देखी नुआ आइडिया सहित देखु मेन कपड़ा अस्त्र कपड़ा को मुझे कटिंग करके नहीं जाइए। मेन कपड़ा को अलग कर रखीदबा। अस्त्र कपड़ा रे मेजरमेंट नवा स्क्रीन उपर जो मेजरमेंट आसूची से मेजरमेंट अनुसार हाथ कटिंग मु करिछि। देखु लंबा नवा 10 इंच आमर कम 10 इंच 1 इंच अधिक करके नहीं सिलाई पर 9 इंच रहिबो। आउ डाउन लंबा हाथर सब बेले 3 हाफ डाउन करवा। आउ काख गोलेई आमे जतिकी थिबा आपणकर तार अधा नेबे। मोर 16 हाफ अछि, मु 2 भाग करी गोटे भाग नेइची 8 2 सुतु और 2 इंच मार्जिन। हाथ गोलेई 11 अछि, मोर 11 अछि माने 2 भाग करी गोटे भाग नबा 5 हाफ आ 2 इंच मार्जिन। आपणकर जतिकी हाथ गोलेई थिबो तार अधा गोटे भाग करी नेबे। 2 भाग कला परे आ मार्जिन निच इच्छा अनुसार नेबे। एबे डिजाइन करिया पई गोटे पेस्टिंग पेपर नबा। देखो एभली 2 इंच चौड़ार आ अस्त्र कपड़ा उपरे आमे एहाको रखिबा। रखिकी प्रेस करदबा। प्रेस करिकी आम जपटे अठा थिबो पेस्टिंग पेपर सेपटे रखिकी अस्त्र उपर भली आयरन करदेबे। से चुपकी लागी जीवो। बड़का जदि भली हो जाउची आमे काटी काढ़ीदबा। देखंतु एभली हो गेला। अबे डिजाइन करिया पई आमे तळकु 2 सुतु छाड़ीकी एभली स्केल साहाय्य रे गोटे गार पकई दबा। ए गार कोन पई पकाउची आपण डिजाइन कला बेले बुझी परिबे। आगु को जदि वीडियो देखुचंदी बुझी परिबे। एभली फीता साहाय्य रखिकी टेप रखिकी आमे ऊपर को 1 इंच अधिक नेबा। आउ थरे स्केल साहाय्य रे गोटे गार पकई दबा ऊपर। देखंतु गार आबे आमर पेन साहाय्य रे एभली पकईला परे आपणकर रोसई घरे जदि एभली डब्बा छोट डब्बार कैप थिबो आमे सहज उपर डिजाइन करिबा। आकु नहीं कि देखंतु आमर जो ऊपर गार 2 सुतु छाड़ी गार पकईछे मार्किंग जेमती ऊपर को न जीवो एभली कैप को रखिकी खाप को रखिकी देखंतु एभली मार्किंग करदेबे पेन साहाय्य रे। डिजाइन टी सुंदर लागिबो। एमती पाख पाख रखिबे। जोटी हम मार्किंग सरुची सेठी ही मु कैपटा को रखी मार्किंग करूची जेमती ऊपर को मार्किंग जाउनी आ तळु को भी बेसी जाउनी मझी रे सीधा रखुची। देखंतु एही मार्किंग को आउ थरे सेपट को करूची आ ता पाखरे रखी आउ थरे मार्किंग करूची। एभली वीडियो देखि करि परिबे। बहुत सहज लागिबो कि बिना मापरे एही डिजाइन ए कैप साहाय्य रे करि परिबे। देखंतु मोर हेई गेला। तापरे आमे कोन करिया गोटे सिलाई ऊपर पकई देबा। आयरन आमे मारिथिले पेस्टिंग कपड़ा को अस्त्र रे बाई चांस छाड़ी जाई पारे सेते आमे गोटे ऊपर सिलाई पकई दबा। पकईला परे आमे मेन कपड़ा को एभली खोली रखीदबा। ब्लाउज कपड़ा मेन कपड़ा ऊपर ताकू एभली रखीदबा। अस्त्र कपड़ा जपटे आमर पेस्टिंग पेपर अच्छी से पटे एभली ऊपर पट को रखिए पेस्टिंग पेपरटा रखी प्रथमे आमे तले मेन कपड़ा अस्त्र कपड़ा को मिसई की प्रथमे गोटे सिलाई पकई देबा। जो सुत जो आमे छाड़ी थिले से गार ऊपर आमे सिलाई पकई देबा। भली देखंतु हम जेमती मार्किंग आमे करिथिले मु देखौची से भली आपण मार्किंग ऊपर ही सिलाई करिवे। प्रथम एभली कोणरू आरंभ करिबा टिके साइड रु सीधा नेबे। तापरे मार्किंग ऊपर धीरे धीरे मेसिन पाद को एभली उठे कि एटा राउंड अछि सेति पई मेसिन पाद मु उठे करूची। आपण भी एमती उठेबे। उठेगी जोठी हमर कोण सरीची सेहिटी रखिए मेसिन छुंची रखिके आउ थरे एभली ऊपर को उठेबे राउंड सिलाई। सेति पई आउ थरे सेठी मेसिन छुंची रखिबे। जोठी हमर कोण अछि माने कोण जॉइंट अछि सेहिटी रखिबे। सेठी रखिला परे आउ थरे ऊपर को पाद उठेबे। उठेकी आउ थरे बुलेइबे। बुलेइकी एई भली बाकी तक सब करिदबा। जे भली मु करूची वीडियो देखि सेमिति करि परिबे। आपण देखि करि परिबे। बहुत स्लो रे वीडियो टी देखैची। एभली मु जेमिति करूची वीडियो रे सेमिति आमे से मार्किंग जेमति गार पकई थिले आम जो पेन साहाय्य रे सेई ऊपर ही मार्किंग ऊपर ही सिलाई करी करी एमती जिबे। कॉर्नर रे मेसिन पाद छुंची रखिबे आउ थरे भले बुलेबे। देखंतु दुई सुतु लेखा ऊपर को छाड़ी की आमे बड़का कन्ना काटिकी भली काढ़ी देबा। देखंतु जेमती हमरो सिलाई करचे सिलाई ऊपर जे कटि न जीवो
ଉପରକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଏଭଳି କାଟିଦେବା ସବୁ। ମଝିରେ କଣରେ ଆମେ ଟିକେ କଟ୍ ଲଗାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଟ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ଏଭଳି ଆପଣ ବି କଟ୍ ଲଗାଇଦେବେ। କଟ୍ ଲଗାଇଲେ ଫିନିସିଂ ଆସିବ। ଏଭଳି ଆମେ ଅସ୍ତ୍ର କପଡ଼ାକୁ ଭିତର ତଳ ପଟକୁ ଓଲଟେଇବା। ଓଲଟେଇକି ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଭଳି ଆମେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା ଟିକେ, ଯେମିତି ଫିନିସିଂ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫିନିସିଂ ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ପକାଉଛି, ଉପରେ ସେଭଳି ଫିନିସିଂ ସିଲେଇ ଗୋଟେ ପକାଇଦେବେ। ଏଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମେସିନ୍ ପାତ ଟିକେ ଉଠେଇକି ଏଭଳି ରାଉଣ୍ଡରେ ସେପ୍ଟା ବୁଲେଇବ। ଏଭଳି ମେସିନ୍ ପାଦ ଟିକେ ଉଠେଇକି ବୁଲେଇକି ଟିକେ କରିବେ। କର୍ଣ୍ଣରରେ ଛୁଞ୍ଚିଟାକୁ ରଖିବେ, ରଖି ଆଉଥରେ ପାଦ ଉଠେଇ ଏଭଳି ବୁଲେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଭଳି ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଓଲଟେଇକି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ମେନ୍ ଫେବ୍ରିକ୍ ଚାରିପଟ ସିଲେଇ ମାରିଦେବା। ମେନ୍ କପଡ଼ା ଅସ୍ତ୍ର କପଡ଼ାକୁ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଇଜ୍ କରିକି ଚାରିପଟ ଯାକ ସିଲେଇ କରିବ। ଲୁଚା ଲୁଚା ଯେମିତି ରହିବନି, ସେମିତି ସାଇଜ୍ କରିକି ମାରିଦେବା। ବଳକା କନା ଆମେ କାଟିକି କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି କାଟିକି କାଢ଼ିଦେବେ। ହାତଟିକୁ ଆମେ ରଖିଦେବା। କିଛି ମେନ୍ କପଡ଼ାକୁ ନେବା ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ। 2 ଇଞ୍ଚର ଚଉଡ଼ା ନେବା 2 ଇଞ୍ଚ, ଲମ୍ବ ବି ନେବା 2 ଇଞ୍ଚ। ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା, ଆଉ ଥରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ସେପ୍ରେ ଏଭଳି 2 ଥର ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବେ। କଲାପରେ ସିଲେଇ ମାରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ, ଆଉ ଥରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ, 2 ଥର ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ। ଏଭଳି କ'ଣ ଥିଲେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ସେପ୍ରେ ସବୁଯାକ ସେହିଭଳି ଆମେ କରିଦେବା। କଲାପରେ ଆମକୁ ଟିକେ କାଟି ଆମେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା। ଡିଜାଇନଟି କିଛି ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ହାତ ଡିଜାଇନଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆମେ କଣ ଅଛି ସେ କଣ ମଝିରେ ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ସେପ୍କୁ ରଖିକି ସିଲେଇ ମାରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କଣରେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ସେପ୍ଟି ରଖିବେ। ରଖିଲା ପରେ ଏବେ ସିଲେଇ କରିକି ଚୁଞ୍ଚି କଣକୁ ନେବେ, ସେଠୁ ଆଉ ଥରେ ଉଠେଇକି ଏଭଳି ଆଗକୁ ନେବେ। ସବୁ ସେହିପରି କରିଦେବା। ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହାତ ଡିଜାଇନ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏଭଳି ଆମେ ସିଲେଇ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଏମିତି ଏଭଳି ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ସେପ୍ ରଖି ସିଲେଇ ମାରିଦେବା। ଏବେ ହାତଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତଳ ଆମେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ସେପ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ନ ଉଠିବା ପାଇଁ କପଡ଼ାଟି ଆମେ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ଏଭଳି ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟର ଆମେ ଏମିତି 1/2 ଇଞ୍ଚ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା ହାତର। ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟେ ଲାଗିବ, ସାମ୍ନା ପଟେ ଲାଗିବ ହାତର। ଏଭଳି 1/2 ଇଞ୍ଚ ସେପ୍ ଦେଇକି କାଟିଦେବା। କାଟିକି ତା ଉପରେ ସିଲେଇ ମାରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଡିଜାଇନଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଏହି ସେପ୍ଟି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟେ ଲଗାଇବା। ହାତଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଡିଜାଇନଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।